भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे। Bismillahirrahmanirrahim. Today on 10th Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arabgo video layer aage zibamma de beshi fake news okkala ga kura dungrer arar komiyo fake news inde dare kekka dungrar yan lovely video abanazar ere jinni ki onara dekor photo inilde hodun banaya photo ar ere jin army photo dekor Pakistaner army photo yan olle soyi yan itara laramade jabar agutun पायलट कोले एग्रीमेंट करे दे साइन करे दे इनला फोटो यार बादे ए जिन निक्यो गो पायलट इंडिया मादे पाकिस्तान रो पायलट दो जंगर यानो बिल्कुल फेक न्यूज़ आर जिबा गो पाकिस्तान मादे गो इंडिया पायलट दो जहर इंदिनो फेक न्यूज़ मानी गलत खबर नशर करे दे इनर आजो हनो फोटो अपडेट नये फोटो आजो बाहर नये यार बादियो मंचे आगोर फुरान लारा इनला ट्रेनिंग दे अत्तमादे पायलट कॉल इंदिला मेडिम मादे होज्जे दे इंदिला पैराशूट लेरे इतारार फोटो रे मंचे नशर करे त्यार बादे जिबागवानी की फेक शेकार मोहम्मद जुबैर बोली होय आसे इबे इंडिया रियो आर पाकिस्तान रियो इंदिला सबक दे जियान दरिया मंचे बुझे दे मानसे एलोमला मानसे फेक न्यूज़ नशर करे जियानो जरिया गलत दुनिया मादे इंदिला एमे शकल जार तियान अल्लाह बोलिए रे ही बेये भरपूर हाम करे मानी फेक न्यूज़ फैला दे तारारे मानी सबक दिबल्ला तार अक्कन फोटो तुई इनले अपडेट गुजो सोशल मीडिया मादे यान सोशल मीडिया मा जदि तु ऐसारें खुले यान ऑलरेडी फाजा तो अज्जा होनो इंदिला नौदे तुम्हारा फेक न्यूज़ अक्कानरे किक्का दूंगरबा यान मदे माने मंशे तो अरे दोरी फारिबो ना फारिबो यान होनो कि नहीं होनो गारंटी नहीं इनला दोरी फारे दे मानुषो बेशी आसे आर अक्सरियत मंशे होनो नसिने गलत खबर नशर करे दे यान केंगुरी तुआ आज अक्कन फोटो अपडेट उठे एग्जांपल यान तुई तुआले फारिबा तो यहाँ न दूर आर जीवानी की गो गया बोली हर इंडिया तुन माने हमला गो जो बोली हर पाकिस्तान मादे इतरा यान तु जेतु दिन लाराय ये तो दिन भान नदो दे ऑलरेडी हमला गरात आसे इतरा इंडिया ये ट्रैक गरत दे पाकिस्तान रो यान अल्लाह बोली आजिया पाकिस्ताने भरपूर जवाब दिए हमला गजे गरीरे इंदिला 10-12 पर्यंत इतरा डॉडर मिसाइल कल मज्जे जीन आई वीडियो शुरुतुंदी यार बादे इंदिला मिसाइल हिम मारियो रे इंडिया रे वार्निंग दिए यार बादे इंडिया रे जिबा गो हता हो बर इजाजत आसे सुफिया बोले हो रे जिबा कर्नल सुफिया अंगदिरिया ती बिया जिया बियाने वीडियो मादे आयरो हदे इंदिला पाकिस्तान जुदियो रे मानी होनक्कान मानी एक्शन नॉलरें गले आरायो नॉलयुम आरायो लोइतो नसाई यानर मानी इल्दे मानी जंग बंदी करन लाराय बंदी करन मानी इंदिला सिलेंडर जंगई ते तो दिमन जिंग गजिन पाकिस्तान रे मानी गुस्सा दिए दे पाकिस्तान रे परेशान गुजे दे टेंशन दिए दे ते हन हकीकत बाहरे इंदिला सर में तो बुझिद दे इबा जंग इबा बंद हो जाबे दे नान एक्कान इनकाम आसे
তো ইয়ার বাদে জিবা মোহাম্মদ জুবাইর বলি হয় এটা ফটো দি বললে মোহাম্মদ জুবাইর ওনারা যায় রে মোহাম্মদ জুবাইর বলি হয় টুইটার মাদে তো আয়রে চাইলে মোহাম্মদ জুবাইর অফিসিয়াল অ্যাকাউন্ট আইব এবার এলা ভেরিফাই গজ্জা অ্যাকাউন্ট মিলিয়নের ওর এবার ফলোয়ার আছে এবার তোনো সিরিফ মিলিয়ন ফলোয়ার নয় বাতুন সারা দুনিয়ার মাঝে এবার ফলোয়ার আছে এন্দে এবার টুইটার মা মিলিয়নের ওর আছে দে তের বাদে এবার জিবাগ্য পেশ আছে আরো হিন্দিলা অল্ট নিউজ বলে হয়ে রে ইয়ার বাদে অল্ট হিন্দি নিউজ বলে হয়ে আছে এন্দিলে আরো বোর্ড দিলে এবার ভেরিফাই গজ্জা অ্যাকাউন্ট অকল আছে জিবার মোহাম্মদ জুবাইর হয়ে লিখিলে অলরেডি বেগুন মন্তা যাবি তেরে হাকিকত ওনারা যায় রে সাইবারিবা জিয়ান আরা হাকিকত সাইবুল্লাহ কুশিসগরির সই জিয়ান আসিয়ান সাইবুল্লাহ কুশিসগরির দই থাকিলে আরাতুন আর কমতুন টুইটারে ইউজ করা উড়িব আর হিন্দিলা ফেক নিউজ সকল আর কমর বুতরে ইকে দুমরা দে ইহানরে সাইবুল্লাহ ইলা অন্য অন্য প্ল্যাটফর্ম সকল ইউজ করা উড়িব শেখ গরিয়রে সায়রে হবরিয়ানরে নশর করা উড়িব তো ইয়ার বাদে দিবা পাকিস্তানতুন কি হয় তার নাম হতা হবার এজাজত আছে দে মিলিটারি ইতে হয়ে আজিয়া আরা মানে আরো ভরপুর হামলা করিম আরো ভরপুর জব দি যাইম এন হয়ে রে তেতলা পাকিস্তানের পাবলিকর সাফর জরিয়া পাবলিকর জীবনের জরিয়া পাকিস্তানের মিলিটারিয়ে অজ্ঞ রিয়েকশন দিয়ে অজ্ঞ অ্যাকশন লয়ে অজ্ঞ মনতু যায়রে তে এদিনলা দাহাই এতদিন বান হনদিন হামলা নগরে আজিয়া দাহাই ওদে ইন্ডিয়ায়ও বেশি হামলা গজ্জে আজ্জা এন্দিলা অন্য অন্য পাকিস্তানের শহর মাদে বেশি টার্গেট হয়ে এলা বেশি ড্রোন অকল ফাগিয়ে গতা হাইলেও আজ্জায়ও টোটালি তারা হদে 50 ওরে তারা ড্রোন মারিয়ে ফেলাই এন হর তো জিন ইন্ডিয়াতুন খবর হর এই তারা হদে আরা 700 ওরে ড্রোন ফেলাই ঘর হালাকে একখান ড্রোনর মালওয়াদ দাহাইনা পারে আর পাকিস্তানের ইয়ার ফাইটার জিন আছে ইয়ার ফোর্স জিন আছে ইতারা সুন্দর করে কামিয়াব সাথে হামলা করি রে আইফজে দেহেন না দাহাগে তো এন্দিলে হইলে বুঝা দে পাকিস্তানের যা পাইলট অকল আছে শাহিন বলে হয়ে জিন আছে ইন বেশি হইলে বেশি মানে কাবেল দে হ্যাঁ 10,000 দুনিয়ার মিডিয়া অকল হদে পাকিস্তানের জিন নাকি পাইলট আছে ইন হইলে বেশি মাহের বেশি স্পেশাল মানুষ এন হর তো ইয়ান অদ্বৈ থাকিলে ইন্ডিয়ার জিন পাইলট আছে ইন বিলকুল নাকারা বরবাত্যা বেকুফ ইনসান এন কইতো সার এখন টোটাল হিসাব গজ্জে সৌয়ান এয়ারক্রাফট ফেলা দিয়ে ইন্ডিয়ার হেদুর হয়ে তো ইয়ার বাদে ইন্ডিয়ায় পাকিস্তানের এয়ারক্রাফট ফেলাই হদ্দিন দিন ফেক নিউজ দেন নান সবুত হয়ে তেতলা গলত খবরের আরা নশর করো নতুন আরো এন্দিলা সই খবরের সায়রে সই খবরের তুয়ায়রে অন্য গবাইয়ের হাঁস ফসন্দানিয়ান বেহেতর তেহন পাকিস্তানের জঙ্গমাদে আর কি কিরদার হেঙ্গলে আর হন কিরদার নাই আরা দুনিয়ায় যত মাদে খবর লয়ের ধুরাধুরি করে আরাইও মাতি দে আরাইও হই দি न पाकिस्तान आर खून का रिश्ता लगता है न आर अपना रिश्ता लगता है न आर हनक्कान तो इतर आलो बाजा आसे क्या अंगले इतर मुसलमान आराय मुसलमान एदुरबे आसे दे यार बाद आर आलो इतर आलो हन कनेक्शन নাই আজিয়া दुनिया फैदोलती आर कमरे पाकिस्ताने हनक्कान तो एक फैसार बालाई गजे दे हिंदिला दुनिया मादे सबूत নাই तो इंडिया यो आर बालाई गजे दे हिंदिला নাই तो तोला दुनुआ आर अल्लाह बुलियोरे दिल्ला आरा 9 तारीख क्या ये दूरले आरा कमे बुझी पारिबा भिडियो बेशी बेशी शेयर